Tapo kami. Pila-pila ka na lagaw mo. Matang may sa ginto eh. Wait, hindi mo ang okay ng lifestyle. Nagpapango kami. Ayan. New cassette Liam, new cassette. Ito kami ngayon. Galing Gusto ko kami sa tirahin, bubungol sa bulsa eh. duty kami ng alas 10 ng gabi hanggang Ay, alas 10 ng pinasusunod umaga. ha? Ito kami. Ayan. Parang Makasama namin. Boy, punta tayo sa ano? Kunin natin Yung kasi mga lugar dito. Oo boy, magbubukas sila. Kasi inaayos na daw natin. Ano ito? Kaso mo gusto? Hindi matatapos na Kasi, आपको जो आरो पर उसको रहे की तो भाई हां 5000 यार दे तुम्हारे पूरा बात कर Ganyan yung mga itsura ng mall dito. कोई कैसे जाओ से Parang wala lang, bodega. sabi nila naman, bakit mo ginagawa mo na yung mga sila? Yung ano, yung 20%. Sa gitna ng kalsada mayroong park. Sana kayo na lang gumawa. Basta. May Starbucks din dito. Pag-ulay niya ng ulit. Ha? Sana may trabaho kayo. Kung may wasin daw yun, kung ginagawa mo আমরা কন্টাক্ট নাই জায়গা ng mga tao. Babo. আমরা ফোন করবো আমরা sa YouTube ba? আমরা ফোন করলে আমরা দিত না বললে ফোন করেন না আমরা ছুটি আমরা দেন এই দেখুন এর প্রয়োজন এমন Ang desierto. না আবার যদি শুনে যে আমরা রাতে যাই না তাহলে Sige, bigyan mo muna sa akin. Desierto rito. কই আইছি যে দেখো না পুরো ছুটি লাগে Magbitaw na tayo na to. Ha? আরে বারে মাঝে বলছি আরে মাঝে বলছি আরে 10 তারিখ আজকে হ্যাঁ জি জি আজকে ঈদের কথা Si Panya lulutang. না হাজরি ইয়া করবে না কুরবানি করার পরে না খতম হবে না শেষ শেষ না আজকে ফেরতুর মানে ফেরতুর মানে তো কুরবানি করছেন সব শেষ আজকে কালকে তোয়াব করে অনেক লোক চলে আইছে রাতে কালকে টিভিতে দেখেন না মক্কাতে তোয়াব করে চলে অনেকে মক্কা বলে চলে আইছে দাঁড়িয়ে দিয়েছি সবাই সবার পয়সা দাঁড়িয়ে দিয়েছে Umabsent tayo Sama isang ko sa bahay. araw. Pagkabakit. Bangingi na kami lahat. Nagpapalo pala ng lifeguard. Jason, tinaik mo pa yung Hollywood star. Nakailang natin ka na ba? Sabi ko sa kanya, Diary, pag-ikot ko lang ng kagad ko. Kaya ko yan. Sabi niya, alam mo, Jason, nakailang holy payment ka na dito sa Pilipinas, malamang. Lahat ng award nakuha mo. Grand Slam. Grand Slam na, Grand Slam na Holy Paper nga siya eh. Grand Slam ka boy. Pati Hollywood natalo mo. Grand Slam finger. Pagbibigyan namin, no? Ito yung tindahan dito. Tapos daw, hindi pumasok ka isang araw sabi. Nanay, inventory ka muna siya. Nakuha daw siya ng matawa. Para sa mga apartment style. Wala, para napag-ipan daw Sa bahay lang siya. Hindi daw siya nakapasok kasi daw. Bisa जाने के तरफ Bay, old siya pa? New siya pa? New bilya? Yan lang mga gusto din naman eh. Kaya asantaan Ang tsura ng mga bahay dito, ganyan. Kala mo, yayaman yun, no? Abay, come. How much your mobile? How much? 1,400. 473? Yes. Additional music eh? Yes. Sida. Music series. Sida. Sira. Malapit na pala kami sa bahay namin, eh.
Oh, nagiginig yung boss. Doon ako nag-inay, wala Yung na. sa mga matigas na pa. Boroburas. Pa ngayon. Nagkinaganong ko yun. Ito. Baya. kawayo. Kabayan. Jason, ako may... Ganda-ganda mo, sarap sa bagi. Kalam, balik kalam. Ayo, ganda-ganda mo, sarap sa bagi. Ang tambok-tambok. Susu wala na. Susu meron. Mga loko-loko yan. Pag tinawag ito makbo, ito. Mga loko-loko yan. Marunong naman ako mag-Tagalog. Dennis lang dati. Tagalog yung mga... Susu meron eh. Meron pa nga na panggas. Pagkagawa. Hindi ko alam kung saan galing yung mga gas-gas. Eh, kanggala, bangkalo. Aywa. Syukran ba? Ito, pababa na kami. Pre, bye-bye pre. Sige. Yan. Oh, wallet mo. Ayan yung ano namin, service namin. Tapos ito naman, dyan yung bakala namin. Bakala, dyan kami bumibili. Ito, papunta kami ngayon sa naglalakad na ako, pauwi na ng bahay. Ayan yung bahay namin. Ayan, yung building na yan. Yung katapat niya, ang ganda oh. Kala mo, ano, kala mo hotel. Oh, hotel type naman. Yan. Iisa lang may-ari. Maganda lang yung kanila kasi may parking. Ito naman yung sa amin. Yan. Yan, pumapasok na kami ngayon. Dito na sa bahay. Yan. Yan yung bahay namin. Yung elevator kaya lang hindi gumagana eh. Nakakapagod, sobra. Ay, malilip.